देखून म्हटलेलें आसा आमकां 3 वरां पूण उदक दिवचें कित्याक उदकाचो विशय आसा आनी जेन्ना गोंयान सगळ्याक उदकाचो विशय आसा डू यू फील मोर अँड मोर कंस्ट्रक्शन शूड कम वॉट इज युअर No, ओपिनियन see, the way Goa is developing, the infrastructure is developing, the housing colonies are developing, the buildings are upcoming, and there are a lot of floating population also in Goa. As regards to this, the requirement for the drinking water will always rise, and it's because of that we will feel a shortage. But now, within another 5-6 months, we are coming up with additional 325 mld of water, which is equivalent to what is existing today. 50% incremental water will come flow, आणि त्याच्यानंतर आमकां everything will go well. Now only thing is we are taking alternative arrangements also to find out the leakages, to find out the theft, and to put digital meters so that we will get the exact assessment of the water. आणि आमी फ्लो मिटर ते चेंज करपाचे, प्रेशर वाल्व्स बसोवपाचे, ताजे कारणान जे अनावश्यक उदक खंय खंय वता ताचेर आमकां चॅक मेळटलो. आय हॅव टेकन दीस डिपार्टमेंट जस्ट 3 months बॅक, and I am putting up all the required mechanism to control the theft, to control the illegal usage of that, and to control the NRW, non-revenue water also. So, but no doubt, development is a continuous process. But what will be your advice to the panchayats? Because थिंगा इतली कंस्ट्रक्शन येता पूण इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्लॅनिंग काय आसना थोड्या पंचायतीन. डेव्हलपमेंट येताच पूण डेव्हलपमेंटाच्या टायमार बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चरूय रेडी आसपाक जाय न्हू. इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां दिसना म्हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणूनच वी आर. दिस इज नॉट द ऑपरेशन आतां उपरासलो ना. ना पूण हे रेडी आसपाक जाय न्हू जेन्ना 60-70 फ्लॅटांक परमिशन दिता कोणूय. There is a water shortage all across, but to not that आतां वास्को कितें जाल्यार तुमी गेले जर जाय जाल्यार ते डोंगराचेर आसा. Sada, this is the topmost part. Have you heard about any other places such a crisis, and why it is happening? Because of the electrical shutdown astale kiwa amche leakages shutdown astale. We have to cope up with that. See, the lower level, all the tanks and all the users, domestic or industrial, they म्हणजे जेन्ना लायट वता, जेन्ना शटडावन दिता तेन्ना 2 दीस ते आपले सगळे फिलींग करतात, त्यामुळे ते वयर वचना. सो आय एम डिझायनींग सच अन मेकॅनिझम वेर पॅरलली a line will go and fill up their tank. अशा पद्धतीन आमी ते इन्वॉल्व करतात. सो वास्को इज ओके बट जनरली आमी पंचायतींनी पळयलां की परमिशन कंस्ट्रक्शनाक ह्यूज दिता पूण उदकाची एकूच लायन आसता तांकां. सो तेन्ना उदकाचें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तेणी करूंक जाय न्हू, तेणी पळोवनूच दिवपाक जाय न्हू ते. तुमकां दिसना नाल्यार मागीर तुमचेर सगळे बोटां घालतले मिनिस्टर म्हणून. प्लॅन डेव्हलपमेंट जायना, अँड वी कॅन नॉट एज्युकेट पीपल फॉर अ प्लॅन डेव्हलपमेंट बिकॉज पीपल डोंट लिसन. इवन नाव the houses which are coming up in non-residential houses, do we have any control? In the last assembly session you have seen the person who has constructed a house on hilltop away from his local village, and the व्हडलो हें जाल्लो फोटोग्राफ हाडले विर्यातो थिंग गेल्लो आनी ताणें सगळें हाडलें. हें घर 3 वर्सां जालें बांदलें. अ इल्लीगल हावज वीच इज कंस्ट्रक्टेड अवे ऑन द टॉप ऑफ द हिल. सो वी आर डिमांडींग आमचे लिडरूय वता तांकां प्रेज करपाक जावं तांकां प्लीज करपा खातीर आनी टू ब्रिंग सच इन्स्टन्सीस इन फ्रंट ऑफ हावजीस. देन वेरी नेक्स्ट डे इट केम आउट दॅट अ इल्लीगल हावज इज कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द विलेज ऑन द टॉप ऑफ द विलेज. आर वी सपोज टू गिव दॅम अ इल्लीगल कनेक्शन वेरीन तुका एक घरा खातीर कोटी रुपया मोडपाचें आमकां प्रोविजन करपाक जाता काय कितें? देर आर सर्टन इन्स्टन्सीस इफ यू गो टू फायंड आउट. We don't talk because they are all our Goans, and they have we feel that it is our moral responsibility whether it fits in a legal ambit or not. आमची जबाबदारी आसता की इन्फ्रास्ट्रक्चर वो करपा खातीर. तुम्ही एके वाटेन म्हणले की मान्य केले की वॉटर शॉर्टेज आसा म्हणून. वॉटर शॉर्टेज आसाच आमकां. वॉटर शॉर्टेज आसा इतक्या खातीरच बिकॉज वी आर नॉट एज्युकेटेड हाऊ टू यूज द वॉटर. The water that is produced by government of Goa or DDW, it costs us, the production cost is 25 rupees and we give it at 4 rupees per unit. Per unit it costs government 25 rupees and we give it as a service. आमचे ते म्हणजे इट वॉज अ बेजीक नीड ऑफ दीस. आमी 4 रुपयान दिता. आमी आयज जर म्हज्या टॉयलेटान भितर उदक गळटी लागली किंवा म्हज्या घराच्या भायर म्हाका गाडी धुवपाक जाय जर जायत जाल्यार एक टँकर उदक यूज केल्यार म्हाका फक्त 40 रुपया पडटात.
इमॅजीन आमकां 40 रुपयाक आमी एक कप टी घेतात आनी दुसरे वटच्यान एक टँकर आमकां मेळटा. बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट मेक एनी द इंडिविज्युअल्स थिंक दॅट म्हाका हें कितें सगळें वारयलें म्हणून कितें जावपा आसा. गार्डन भरलें, सगळें भरलें, ड्रिंकींग वॉटरान भरलें. सो unless we have control our own things, we have to get ourselves educated for using and conserving the water, because it is a treated water which is not otherwise should be used for gardening and for other purposes. Okay. आणि सरकार When आता आमची नीड कितली आसा सर 700 mld, what we are producing is around 630 mld. The shortage is only 70 mld. We are coming up with 325 mld additional water. When we control the losses, and that mechanism is on, and if we replace all the lines which are very old, 50-60 years old, then we will get a quantum of water which is equivalent to another 250 mld. पूण हें उदक खंयचें मेळटलें कित्याक थिंगा झाडां बाडां सगळीं घातलें जाल्यार उदक खंयचें उरतलें मागीर. झाडांनी आता तूं पळयलें जर जाय जाल्यार साळावलेच्या धरणाचो जो क्वांटम आसा, वी नेवर फिनिश्ड इट अँड वी हॅव स्टील वॉटर. अँड इफ वी कन्जर्व, लेट अस से आमी ज्या रितीन उदकाचे लिकेजीस आसा पळय न्ही, 42% ऑफ द वॉटर गो वेस्ट, ते आमी कंट्रोल केले जर जाय जाल्यार फॉर अनादर म्हाका दिसता की 20-30 वर्सां पसून हें जावचें ना, आमकां प्रॉब्लम जावचें ना. ओन्ली वी मस्ट गेट आवर सेल्फ एज्युकेटेड अँड म्हणजे वी हॅव टू सी दॅट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डील विथ दीस. ओके.